Morning, happy Sunday ka pobre. Yan, laag part 2 na sabi sa bukid guys. Huwag po yan, lingaw sa balay, human naman og laba. So laag na kita dring napita. Nyagi ana uron. Muagi taning ining sapa. Dito sa kanang part nga mabaw ra ba na wala na mo dum tulay ang ledri sa una tulay mo na di karon kung kusog ang baha mukuan siya kanang mabanlas ba tumadala dito sa layong dapit ang ilang tulay mauna na ron lang ta kaning manual lang sa ta karon dili ta agi sa kanang mabaw nga bahin. So mabaw ra sa medyo on lang medyo okay ra atong paminaw ra medyo mabaw ra man o basa gid mong tiil pag mutabo ka ba. So yan lang kapobre ang atong update karong Sunday. Yan, happy Sunday sa tanan.